السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ بھلیر چک نمبر 119 کے دو بھائی شہباز شاہ، اشفاق شاہ ولد مشتاق شاہ کیمیکل ملا دودھ بنا کر سانگلہ ہل میں سپلائی کرتے ہیں۔ یہ مضر صحت دودھ بچے بڑے سب پیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سانگلہ ہل میں حمید نظامی روڈ، جامع مسجد روڈ اور بٹ سویٹ کے سامنے والی گلی میں یہ دودھ فروخت ہوتا ہے۔ محکمہ فوڈ کوالٹی کنٹرول والے کبھی کبھی آتے ہیں اور ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ مبینہ طور پر منتحلی وغیرہ لیتے ہیں اور فرضی کارروائی ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جعلی دودھ فروشوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ لوگوں کی صحت سے کھیلنے کی عوام کی حکام بالا سے نوٹس لینے کی اپیل۔ فاروق مغل نائب صدر ضلع بہاولپور پاکستان پیپلز پارٹی نے کارکنوں سے ہنگامی میٹنگ شروع کر دی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر ہمارے نمائندے اللہ وسایہ ہاشمی سے۔ جی اللہ وسایہ ہاشمی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہم اس ٹائم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق مغل صاحب، نائب صدر ضلع بہاولپور پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے مشاورت اپنے دوستوں سے جاری کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہر حالت میں ہم 30 نومبر کو ملتان جلسے میں پہنچیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کا استقبال کریں گے، اور یہ جو مہنگائی اور لا قانونیت کے خلاف یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہر حال میں ہم اس میں شرکت کریں گے۔ تو مزید ہم بات کرتے ہیں جناب فاروق مغل صاحب، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا ان کا لائے عمل ہے اور کیسے تیاری ہے، وہ کس صورت میں جائیں گے، قافلے کی صورت میں جائیں گے، یا جو پولیس نے اب دیگر پکڑ ان کے کارکنوں کی ہوئی ہے، اب وہ انڈیپینڈنٹ طور پر ہر آدمی پہنچے گا یا یہاں سے قافلے کی صورت میں جائیں گے؟ اگر وہ قافلے کی صورت میں جائیں گے تو بہاولپور میں کس کی قیادت سے جائیں گے؟ بات کرتے ہیں فاروق مغل صاحب سے۔ جی فاروق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایکس نیوز اور آواز نیوز کے دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور پیپلز پارٹی کے کارکنان جو میرے ساتھ موجود ہیں، 30 نومبر کو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی ملتان جلسے میں جائیں گے، شرکت کریں گے۔ عمران نیازی اور اس کا ٹولہ جتنی گرفتاریاں کر سکتا ہے کر لے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پہنچیں گے۔ ہمارے قائد بلاول بھٹو صاحب جلسے میں نہیں جائیں گے، ان کی جگہ آصفہ بھٹو صاحبہ قیادت کریں گی۔ پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان میں ہوگا۔ ابھی سے ملتان میں اسٹیڈیم کو انہوں نے خاردار تاریں لگا دی ہیں اور کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے کارکنان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور عمران ٹولہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہے یہ، کیا کرنا چاہتے ہیں، کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ مسلمان تو ہمیں لگتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے کہ غریب عوام چکی میں پس رہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہاں اتنی لا قانونیت ہے جو عمران خان کے ہوتے ہوئی ہے۔ اتنی مہنگائی پچھلے ادوار میں نہیں ہوئی جو ابھی اس کے دور میں ہو چکی ہے۔ انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے عمران نیازی جتنے بھی کر لو، پیپلز پارٹی کے ہم کارکن ہیں، بھٹو کے جالے ہیں، انشاءاللہ تعالی ملتان جائیں گے۔ روک سکو تو روک لو یہ قافلہ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو کی قیادت میں، اور یہاں سے ہمارے علی گیلانی صاحب، شاہ رخ ملک صاحب، میری قیادت میں انشاءاللہ تعالی یہاں بہاولپور سے قافلہ ملتان جائے گا اور ہر حال میں جائیں گے۔ عمران نیازی جتنی گرفتاریاں کر سکتا ہے تو کر لے، ہمارے جتنے بھی کارکن بچیں گے ہم ضرور انشاءاللہ تعالی ملتان جلسے میں جائیں گے اور دیکھیں گے ہمیں کون سا مائی کا لال روکتا ہے، عمران نیازی، اور انشاءاللہ تعالی یہ تیرے حکومت کے آخری کیل ٹھوک رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد حکومت نہیں رہے گی۔ سلیکٹڈ عمران نیازی، ہمیں ضیاء الحق کا مارشاء اللہ نہ روک سکا، تو کس بات کی مولی ہے؟ انشاءاللہ تعالی ملتان جائیں گے۔ نعرہ بھٹو جی بھٹو۔ جی فاروق بھائی، آپ کا یہ جو پروگرام ہے، ایجنڈا ہے، مثلا حکومت کے متعلق، اگر آپ کی یہ جو محنت کر رہے ہیں، آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ کے قائدین اور آپ سب ورکر کر رہے ہیں،
अगर ये हुकूमत चली जाती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, क्या ये जो आपका इत्तेहाद बना है फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातें जो भी हैं, क्या आपका फिर भी ऐसे नून से लाहक रहेगा या फिर इंडिपेंडेंट तौर पर आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? हम इंडिपेंडेंट तौर पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये इत्तेहाद इस हुकूमत को और लाकानूनियत को, महंगाई जो इन्होंने की हुई है इमरान टोले ने, इसको इंशाल्लाह ताला करप्शन ख़त्म करनी है। ये कहते हैं जी करप्शन, आप मुझे देख लें, खुर्शीद शाह साहब इतने अरसे से जेल में पड़े हुए हैं, कोई करप्शन साबित हुई है? जहांगीर तरीन पे करप्शन साबित हो गई, वो बाहर चला गया, फिर आ भी गया, प्रोटोकॉल उसे दिया जा रहा है, और बाकी इसके वज़रा जो हैं टोटल करप्ट हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या ये मुल्क है इंसानियत है या ये कानून है? कानून सबके लिए बराबर होता है। जी, पीपल्स पार्टी के जो जेएलए हैं, ये वर्कर्स हैं, ये बहुत बेताब हैं। इनका कहना है कि हमें रास्ते में कितनियां भी क्यों ना सख्तियां हो, हम इंशाअल्लाह अज़ीज अपनी कायद मोहतरमा आसफा जरदारी भुट्टो साहिबा व दीगर जो इस इत्तेहाद के कायदीन हैं, हम उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। और ये जो जलसा हो रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि पुर उम्मीद हैं कि ये हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में तारीख में इतनी महंगाई और इतनी लाकानूनियत कभी देखने को नहीं मिली। इंशाअल्लाह इनका कहना है कि हम अपने वर्कर्स अपने हर जगह मीटिंग्स कर रहे हैं कि हम मुत्तहद होकर, ताकि यहाँ भरपूर तरीके से जनाब बहावलपुर। तब्दीली का नारा क्या लगा, हर सरकारी काम में करप्शन में तब्दीली होने लगी। ऐसा ही हाल है गवर्नमेंट सोसाइटी बहावलपुर का। सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर शाकिर और सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद मुनीर, इन दोनों ने मोहम्मद फारूक नामी शख्स से मिलकर सरकारी हाउसिंग सोसाइटी की दीवारें तोड़ दी, जो कि सख्ती से मना है। तफसीलात के मुताबिक गरीबों के घरों में घुसकर इनकी ख़वातीन पर तशद्दुद भी करते हैं। सेक्रेटरी साहब फॉर्मेलिटी के तौर पर थाना बगदादुल जदीद में दरख्वास्त देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करवाते। ये कैसा सेक्रेटरी हाउसिंग सोसाइटी में बिठाया हुआ है जो कब्ज़ा माफिया का सरगना बना हुआ है। जब इनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो जनाब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो करना है करें, क्या हमारा दिल नहीं करता अमीर बनने का। फारूक कब्ज़ा माफिया ऐसा ड्रामा करता है, ख़ुद ही फायरिंग करवा कर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, क्योंकि जिन पर इल्ज़ाम लगा होता है वो गरीब होते हैं। ये दोनों सरमायादार हैं, इसलिए फ़ारूक नामी शख्स पर कानून लागू नहीं होता। क्या ये लोग कानून से बालातर हैं? इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? साफ़ और शफाफ तहक़ीक़ात कब होंगी, इसका इंतज़ार रहेगा। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਉਰੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕਫ ਛਾਪ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਫਰੂਕ ਦੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫੈਰਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਆ ਫੜ ਯਾਰ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਉਰੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। पाक पतन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजीबुर रहमान बगवी की खुसूसी हिदायत पर पेट्रोलिंग पोस्ट सिसिल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आसिफ रज़ा, ASI सुहेल बरकत ने अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए मुलजिम एहसन अली वल्द मियाँ खान खोकर सकना 72D और मुलजिम मोहम्मद तारिक वल्द मोहम्मद असलम खोकर सकना 72D को मशकूक जानकर काबू किया, जिनके कब्ज़े से 2 पिस्टल 30 बोरमा गोलियाँ बरामद हुईं। पेट्रोलिंग पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की ज़ेर सदारत तहसील एमरजेंसी कोरोना रिस्पांस कमेटी का इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसर्स की शिरकत। इजलास में कोरोना वायरस के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में SDP गुल हसन, चीफ ऑफिसर मोहम्मद जवाद,
DMO ڈاکٹر انور سکھیرا، DDHO ڈاکٹر عامر رضا، ریسکیو 112 لیاقت سکھیرا، سیکیورٹی فورسز اسپیشل برانچ زراعت آفیسر لطیف اللہ نے شرکت کی۔ لوگوں کو SOPs پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اقدامات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد چودھری محمد طیب نے کہا کہ آئے دن کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ SOPs پر عمل کریں۔ عوام ماسک لگا کر بازاروں اور مارکیٹوں اور بسوں میں سفر کرے تاکہ کورونا جیسی خطرناک وبا سے بچا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر قدوس بیگ کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ SHO تھانہ ڈونگا بونگا مطلوب احمد کی سربراہی میں نسیم اقبال ASI نے مخبر کی اطلاع پر پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے شراب فروش محمد آصف کو گرفتار کیا، جو شراب کشید کرنے میں مصروف تھا۔ موقع سے 28 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ دوسری کارروائی میں کھاٹا سے ملزم حنیف منظور کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 24 لیٹر شراب برآمد کی گئی، جبکہ مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 4 جواریوں کو گرفتار کر لیا جو بذریعہ تاش جوا کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس طرح مشتاق احمد ASI نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈونگا بونگا سے ملزم محمد نوید کو گرفتار کر کے قبضے سے 27 لیٹر شراب برآمد کی، جبکہ دوسری کارروائی میں ملزم محمد شفقت کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 25 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ نے کہا کہ ضلع بہاول نگر کو کرائم فری زون بنانا اور منشیات سے پاک کرنا اولین ترجیح ہے۔ ایک طرف تو حکومت اور اپوزیشن اور دوسری طرف کورونا اور مہنگائی نے غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی سے بھی دور کر دیا ہے۔ لوگ اس کورونا اور مہنگائی کی وجہ سے کیسے رو رہے ہیں؟ فیصل آباد اور ننکانہ صاحب بہاولپور کے علاقوں میں آواز نیوز کے نمائندے موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی ہم اس ٹائم موجود ہیں سہولت بازار بہاولپور میں۔ یہ جو موجودہ مہنگائی کے بارے میں عوام کی رائے لیتے ہیں یہاں کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے۔ جی السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ جی میرا نام آصف ہے۔ اچھا، آپ یہ مہنگائی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ جو موجودہ دور کی اس میں مہنگائی چل رہی ہے، یہاں پہ ہم نے ٹماٹر کا ریٹ پتا کیا ہے 115 روپے کلو ہے۔ اب یہ انسان سبزی میں یا جو ہے نا اپنا پیٹ پورا کرے، یہاں پہ ٹماٹر لیے جائے تو 1 کلو 115 روپے کا، باقی سبزی کیا لیں انسان۔ اس دور میں جو مہنگائی ہے وہ عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور جو ہے نا باقی یہاں پہ ہم نے آٹے کا پتا کیا تو آٹا اس قابل ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آٹا اچھا نہیں ہے، وہ کسی کام کا آٹا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں اور اس حکومت نے عام آدمی کے لیے جینا بہت مشکل کر دیا۔ اس ٹائم موجود ہیں ایک فروٹ کی شاپ پر جو سہولت بازار میں ہے۔ عام مارکیٹ کا ریٹ جو ہے یہ انار اچھے والا جو 120 روپے اور نارمل جو انار ہے وہ 100 روپے کلو۔ اب یہاں پر یہ سہولت بازار ہے عوام کے لیے یا عذاب بازار؟ یہاں پر 175 اور 165 روپے یہاں کا ریٹ ہے۔ کیا عوام کرے اور کیا بچوں کو فروٹ کھلائیں یا زہر؟ یہ بات کرتے ہیں یہاں پر۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا، آپ کیا لینے آئے ہیں سر یہاں پر؟ اچھا، کیا یہاں پر آپ محسوس کر رہے ہیں مہنگائی کے متعلق؟ جو آپ بتا رہے ہیں بازار کے ریٹ کا فرق ہے، مارکیٹ کمیٹی کا قصور ہے، انہیں چیک کریں، AC صاحب کا قصور ہے، وہ چیک کریں گے۔ یہ وہاں پوائنٹ آؤٹ کریں نا کہ آپ نے پوری بنا کر دکھائیں یہ ریٹ ان کا ہے، بازار میں یہ ریٹ۔ عام مہنگائی کے متعلق آپ کیا کہہ رہے ہیں جو عام ایک گردش کر رہا ہے مہنگائی کا دور؟ مرغی شاپ پر موجود ہیں، یہاں پر ایک دوست مرغی لینے آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مہنگائی کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ اچھا، کیا آپ لینے آئے ہیں؟ جی سستا بازار میں 257 کا ریٹ ہے مرغی کا۔ یہ جو مہنگائی ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اس حکومت نے اور چینی ہے، دالیں ہیں، جو بھی ہے اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک ان کا یہ بازار میں اتنا ریٹ ہے تو باہر میں کیا ہوگا۔ میں ہوں آواز نیوز کے ساتھ چودھری اظہر شہین۔ اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل تاندلیاں والا کے نواحی گاؤں میں، اور یہاں پر لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان میں آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر شخص
डंडोरा पीटता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई किस हद तक है और क्या ये मौजूदा हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और ये क्या ये मौजूदा हुकूमत जो है ये गरीब आदमी को कितना रिलीफ दे रही है और किस हद तक गरीब आदमी के साथ ये हुकूमत मुखलस है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। जी, इस गवर्नमेंट में ना आटा मिलता है ना चीनी, महंगाई इतनी है, मैं 2.5 साल में एक जूता भी नहीं खरीद सका। भाई कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में ना चीनी मिलती है ना आटा मिलता है, और आटा जो मिलता है वो भी बहुत महंगे दामों मिलता है। तो इसके बाद सब्ज़ी और फ्रूट के बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी हम नहीं खरीद सकते। तो टमाटर 200 किलो, हल्दी 600, सब्ज़ मरच 400। सब्ज़ मरच का रेट भाई बताते हैं कि 400, टमाटर 300, यानी इस भाई का मतलब है कि महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगी और गरीब का जीना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही एक और भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने ख्याल में महंगाई के बारे में वो क्या कहते हैं। जी, महंगाई जो है वो तकरीबन 700% जो बढ़ गई है, ज़्यादा जो गरीब जो है उसकी पहुंच से दूर हो गया है। जो आटा, चीनी, दाल वगैरह, ये 72 साल के बाद ये तब्दीली ऐसी आई है कि गरीब आवाम की रोटी जो है वो इन्होंने छीन ली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो वो पुराने वाला ही हमें चाहिए या नया पाकिस्तान आपको चाहिए? और अगर नया पाकिस्तान आपको चाहिए को तब्दीली वाला पाकिस्तान, तो तब्दीली किस लेवल तक आप समझते हैं कि तब्दीली कितनी आई है हमारे मुल्क में? अब हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया नहीं। भाई कहते हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क में जो महंगाई है ये हर गरीब आदमी का डंडोरा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर कंट्रोल करे, ताकि हर गरीब आदमी जो है वो अपना जिसका हक़ है इस मुल्क में जीने का, हर गरीब आदमी को इस मुल्क में जीने का हक़ है, तो उसको पूरा हक़ दिया जाए। आवाज़ न्यूज़ के साथ चौधरी अज़हर शहीन, तहसील तांदलियावाला, रिपोर्टर। सरकार को हद 20 साल तक महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हुई है, और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, और नवाज शरीफ वापस आकर हुकूमत कर पाएंगे या नहीं? जी बताएँ। देखें, जो मुल्क के हालात वो सबके सामने, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। कारोबारी निज़ाम जो वो धर्म भरम है। कोरोना के बाद कुछ हालात ठीक हुए, लेकिन फिर ये वबात दोबारा जो आ रही है इसकी वजह से दुनिया परेशान है। बस यही है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात अल्लाह पाक बेहतर करें। बाकी तो जो है सबके सामने है, मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, जो वज़ीर आज़म जो कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि दुनिया के जो हालात है उनको अल्लाह पाक मेहरबानी करे। लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी ज़िंदगी बसर करनी मुश्किल होती है। शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान नाइजीरिया में जुमे को मुलाकात हुई। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक मुलाकात में कोरोना वबा की सूरत हाल के अलावा दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सऊदी हम मनसब को मुबारकबाद दी। कश्मीर इशू और OIC के किरदार के हवाले से भी तबादला ख़याल हुआ। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर इशू के हवाले से सऊदी अरब की उसूली और मुस्तक़िल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर भी किया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शोएब खान जदून ने आज ज़िलाई हस्पताल बहावल नगर में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर इनाम जमाली, MS ज़िलाई हस्पताल डॉक्टर ताहिर असलम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन के क़तरे पिलाए।
اس موقع پر بتایا گیا کہ ضلع بھر میں 30 نومبر سے 2 دسمبر کے دوران پولیو مہم جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 3 دسمبر سے 4 دسمبر تک کی جائے گی۔ مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 5,20,180 بچوں کو حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 1,376 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی، جن میں سے 126 فکس، 1,169 موبائل اور 81 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک اور ویب سائٹ پہ۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔